ମଠ ମହାରାଜ ମଠରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାନେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଲାଗି ହେଉଛି ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ରହିଛି ସେ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ସାଧୁ ସମାଜ ଏବଂ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଜି ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। श्री क्षेत्राधिपति आध्यात्मिक ज्योतिर्वास्तु गवेषणा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित होता श्री जगन्नाथंकर स्नान यात्रा संबंधी आलोचना चक्र आज नेवलदास मठ परिसर भितर अनुष्ठित हो चली। एथिरे महामंडलेश्वर रामकृष्ण महादास अछंती एवं महंत रामचरण दास महाराज अछंती एवं तलुछ नीलकंठ दास महापात्र अछंती एवं अन्यान्य साधु सन्तों भितर ये भव्य कार्यक्रम चली। महाप्रभु होती सच्चिदानंद तांकर जन्म यात्रा जिते 12 मासरे 12टी यात्रा भितर प्रथम यात्रा भाव में स्नान यात्रा को ग्रहण करा जायछि। ए स्नान यात्रार महत्व ए स्नान यात्रा किभली भाव में अनुष्ठित होछि श्री मंदिर रे किभली भाव में 108 गरा महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन तांको पाखरे किभली भाव में पूजा अर्चना हो स्नान करा जाउछि से संपद रे विशद भाव में आलोचना चली। एवं विशेष कथा होछि ए स्नान यात्रा केबिठारु आरंभ होछि किभली भाव में व्यवस्था एवं महाप्रभुंकर पहंडी यात्रा ठू आरंभ करी सेनापटा लगी एवं महाप्रभुंकर सुना कूप रु किंबंती से उद्धृत जलरू महाप्रभुंकर स्नान पाई से सेवक मानक द्वारा स्नान करा जायथे ताहा आज विशद भाव में मठर महंत महाराज एवं गवेषक पंडित मानक द्वारा ये भव्य कार्यक्रम चली। मो क्षेत्राधिपति आध्यात्मिक ज्योतिर्वास्तु गवेषणा प्रतिष्ठान संपादक भाव में आयोजन टी आरंभ करिथिबारु निजको मध्य धन्य मन करुछि। कहीं ना मठरे नेवलदास मठरे साधु सन्तों गहणरे ये भव्य कार्यक्रम महाप्रभुंकर स्नान यात्रा एवं तत्सहित आज मध्य भक्त भाव एवं भक्त मानक नहीं गोटे पुस्तक मध्य उन्मोचन होती भाव मंथन से पुस्तकटी मध्य अनेक भक्त मानकर किभली भाव संपर्क से मध्य संपर्कित होती। तेणु आज बहुत विशेष खुशी दिन आज नेवलदास मठरे महाप्रभुंकर दिव्य स्नान यात्रा चिंतन चक्र आरंभ होती गोटे मंथन नाम गोटे पुस्तक जगन्नाथ संबंधित आज उन्मोचन होती। ये जोते आम जो महाप्रभुंकर दिव्य कथा एवं स्नान यात्रा आगक अच्छी ये जो स्नान यात्रा हूँ महाप्रभुंकर जन्मदिन यात्रा तेणु महाप्रभुंकर बर्थडे आम जो भाव में पालुचे आज भी आम समस्त 80 वर्ष हेल्ले जन्मदिन पालुचे। तेणु महाप्रभु प्रथम जो ब्रह्मा को देखाले ब्रह्मा के सहित कथोपकथन है भगवान कहले मोर द्वादश यात्रा तुम कर ब्रह्मा पचारे कहले प्रभु द्वादश यात्रा प्रथम यात्रा कौटू आम आरंभ करूँ कहले मोर जन्मदिन तुम यात्रा आरंभ कर। तेणु महाप्रभुंकर जन्मदिन हूँ स्नान यात्रा। तेणु ये यात्रा महाप्रभु समस्त मानवीय लीला कार्य करते सबू जगह कर्म करते यद्यपि महाप्रभु सबुदिन गाधाती किंतु निजे गाधाती बिंब स्नान करते दर्पण रे गाधाती किंतु से दिन 108 गरा जल निजे गाधेबे जो सबुदिन महाप्रभुंकर समस्त सेवक सेवा करते कि से गोटे दिन समस्त सेवक माने महाप्रभु सेवा करेंगे गोष्ठीगत भाव में सेवा करें सबू सेवक मैंने सेवा करें एवं महाप्रभुंकर से दिन जिते नीति आम मंदिर गर्भगृह भितर महाप्रभु है आम देखिपारे महाप्रभु दात घसिले आम देखिपारे महाप्रभुंर स्नानटा आम देखिपारे महाप्रभुंर भोगटा आम देखिपारे। तेणु समस्त महाप्रभुंर सेवा सर्वसाधारण महाप्रभुंर ये सेवा देखिपारे से हूँ स्नान पूर्णिमा दिन कारण महाप्रभु स्नान वेदी पर रही समस्त सकाळु संध्या पर्यंत
ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସରିବ, ସେଇଠି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ଦେବା, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦୁ ବାହାର। ତେଣୁ ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ଜନମାନଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ସେଇଦିନ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ନିଜେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ, ଭକ୍ତ କୃପାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତଜନମାନ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ସେଇଦିନଠୁ ହେଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ମାସକ ପରେ ଯାଇକି ସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ତାର ଦର୍ଶନରେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ଚକ୍ର ଆଜି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଭ କଥା, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।